অসুবিধা হয় যে আমি পাইপলাইন কাম কৰি আছোঁ মানে কেনেবাকৈ ঘপককৈ যদি কিবা এটা ওলাই যায় আমি অসুবিধা পাম। নকমেও 12-13টা আছে। আজি এইকণতে পালোঁ মই, মোক মাৰিব ধৰিছিলে কিন্তু মই অলপ বেগ হৈ গ'লোঁ বুলিহে, নহ'লে কেনেবাকৈ কাৰোবাক মানুহে মাৰি দিব। কিন্তু এই মানুহ চাই বেগ মাৰে, চাওঁতে বেগ মাৰে বাঘ, মানুহে খেদি পঠায় বাঘটো ন, পিছত আকৌ ওলাই आए बाइक। हम चाय बागान में घूमने के लिए आए थे और ये करीबन 5:30 बजे करीब हम लोग शेर देखे। अभी तक 6-6:30 बज रहा होगा लगभग। वो अभी तक शेर दिखा हम लोग को, कई बार दिख चुका है। चाय बागान में अभी तक हम यहीं पे हैं। कितनी दूर से आपने देखा? लगभग 20 फीट करीब से हम नज़दीक से देखे एकदम। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आसाम बहुत अच्छा है, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, पब्लिक बहुत अच्छा है, बहुत 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 ही अच्छा। वो हम बातों में बोल नहीं पाएंगे, इतना ही आसाम अच्छा है। हम यकीन मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब कोई लैंग्वेज नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। हाँ जानवर बस्तु और भय लगे, जीवन भय लगे। और ये पका रास्तातहे आहूँ, बागान किनारते थकी যাব পাৰে, जंगल किनारत थकी যাব পাৰে, तो केতিয়াবা আমাৰো ভয় লাগে। আৰু বহুত দিন হ'ল ন বাঘটো ইয়াত? আহা বোলে বহুত দিনে হৈছে বুলি কৈছে, দেখিছে আৰু মানুহে দেখিছে। ৰাস্তাটো পাৰ হয়। অঁ ৰাস্তাত পাৰ হয় বোলে, কেতিয়াবা সেইফালে বাগানত এই জংঘলবিলাকত থাকে বোলে, কেতিয়াবা এই 2 নম্বৰ চাইডত থাকে। গৰু মাৰিছে, গৰু চৰু মাৰিছে বুলি কৈছে।